so much for following our series for this week. Ang aton nga theme, of course, there is certainty of victory in God's powerful way. So, before we start, I think we need to ask the Lord for His guidance in our series, in our message this evening. So shall we pray? Once again, Heavenly Father, with bowed heads we come before you. Thank you so much for giving us the opportunity to ask for your guidance and to seek you first, so that we will be blessed as we continue with this meeting tonight. Thank you, Heavenly Father, for your angels who will keep watch over us. Please bless me as I'm going to give this message to your children, to your people. And bless also our viewers. May you continue to inspire them. May you give them the wisdom to understand your message tonight. Thank you, dear Lord, for answering this prayer. In Jesus' name, amen. Well, there is certainty of victory in God's what? Powerful way. Amen? You know, I would like to share to you that when I am facing with our literature evangelist, as publishing director of this Central Philippine Conference, I'm always saying, we have this chant, prayer, power, power, prayer, because we believe that there is power in prayer, that the men of prayer are the men of what? Of power. That's why we need to pray always. If you want to obtain power, then you need to pray. Amo nga gisugdan nato sa pag-ampo ang aton nga meeting karong tagna. Well, ang atong topic tonight is entitled The Power of Home Influences. I love this word, power. The power of home influences. Wow. So, dili nato matunaan kung unsa ka influential, ka powerful, magtakod, mag-influence ang aton nga panimalay, ang aton nga puluyan. Now, may I ask you, kinsa gid ba ang naka-influence sa inyo sa dako? Who are these significant others? Who are these people, these persons who have that significant influence in your life? Whether in your spiritual life, social life, physically, kinsa man gyud. Here we have this following, as of course part ni sa aton nga puluyan o panimalay. Father, we have the mother, we have the grandparents, because grandparents as Filipinos, they are still part of our homes, of our families, and siblings, o sa pagyod, associates or friends. Part ng gyapon ni sila. That is how accommodating we are as Filipinos. So, kinsa man gyud ang may significant influence sa inyong kabuhi, sa inyong kinabuhi, sa inyong life? Well, gihimo ang survey sa daghang kayo nga mga estudyante. These are high school students. O naghimo po kog study ani. O nagawas sa study pod nga kining may dako nga impluwensya o significant influence sa kabuhi sa usa ka high school student. Number one, ang nabutang nila is their mothers. Mga mothers. Ang nanay gyud, ang Iloy kung si Ilonggo pa. Mama, mami. O kinsa kang ikadua, who is second. Kadaghanan nag-ingon, father. Possibly father, But sad to say, but to be hurt, Mga fathers katulad ko. Ang ikaduha nga may dako nga significant influence sa kabuhi sa atong mga anak. Dili kita daay nga mga fathers, kundi ang mga grandparents. Mga lula kag lulo. I think I need not to explain that.
Kaya ni mga lulo kay lula palangka, magipangka, magidala ni mga apo nila. No, di ba? So mao na nga dako kayo ang influence nila sa atong mga anak. Andiyan ang ikatulo. Dinhi na ta mga fathers. Kita nga mga fathers, no? Kaya tulo lang kita nga may dako nga influence sa kabuhi sang aton o kinabuhi sa atong mga kabataan. And then of course the siblings and associates or others. So mao na ang pag-rank sang significant others with great influence, with powerful influence sa atong mga kabataan. Well, ni adto ni kita ninyo part sang aton nga mura sa lecture, atong nga discussion, presentation. These are facts, because we need to know the reality. Ako mismo, I want to know what is going on around me. I want to know the facts. Unsa gid ang tinuod? What is happening now sa aton nga kalibutan, especially in our nation, here in the Philippines, in our country. Nga din ito, stop teenage pregnancy. Is this a big issue nowadays that we need to discuss this as part of my presentation? Ilang taon na to. Kamu na magsulti if this is a big issue that we need to deal as leaders in the church, as Christians, and as people in the government. Now, naday mga facts. Kining sa picture dira, nakita niya mo na si dating Secretary Juan Perez III. Mao ni siya ang executive director sa Commission on Population. Kini mga people with authority na ni ang aton nga hibaluon. We will know from them kung unsa gyud ang situation about this problem now. So butang diha ako nagidugangan. Ingon nila na national social emergency. Pero dugangan daw crisis. Because it is a crisis. National social emergency crisis. Ini natungod sa aton mga teenagers. Now, according to Executive Director Juan Perez, gaingon din he was interviewed live at the CNN the time. Naingon din nga halos, ingon dia, 2 milyon na Pinay mabubuntis ngayong taon dahil sa lockdown. Amen? Tama ba? Tama gani kay lockdown man. Naalaman sa balay, sa puluyan, wala may buhaton, lockdown. So, So, POPCOM Executive Director Juan Antonio Perez III, nag-ingon siya nga tinatayang nasa 2 milyong Pilipina, edad 15 hanggang 49. Hanggang 49, may kabata pa, From 15 years old. Yan. Mao ni ang gina-expectar na to, nga mga edad, bracket sa mga edad. Kaya gina-project nila makaigsunan, mga kauturan, nga 214,000 lockdown babies inaasahang isilang sa 2021. So grabe ni nga bata sa 2021. Amo nang resulta sang tawag naton nga pandemic COVID-19. Amo ning resulta sa lockdown, amo ning resulta sa ECQ. Okay? So nasa higit sa mga 200,000 mga sanggol ang inaasahang isilang sa susunod na taon, bunsod ng ipinapatupad na ang lockdown dito sa Pilipinas. Dinhi sa Cebu, magtaas-taas gyud ang lockdown, basi magtaas-taas pa gyud ang mga babies, nga matao next year. All right. So we need to expect that. It is expected, Now, padayon pa gyud ta. Now it's easier. Padayon sa pag-interview sa iya kay Executive Director Perez. Now it's easier that the Philippines now has become the top notcher in teen pregnancies. Amen? Can you say amen?
No. So, kita karon no sa Asian countries, kita ang number 1, kita ang top notcher. Wow, maayo pamatian kay top notcher. Nagkapadayon pa din it was also not reassuring that the rate of the spread of HIV cases was also the highest in the Philippines. Top notcher gyapon. Where sex has become cheaper and more motels are built in Quezon City, in Manila, Pasay, and other cities, even here in Cebu. Sa mao ni ang resulta. Usa ini sa mga nagahatag sa avenue ng lugar. Sa mao ni. Now, karon padayon ta. So, every day, ingon niya, every day, 576 babies are delivered by what? By Filipino teenage mothers. Wow, 576 every day. Kada adlaw yun. For a total of, okay, how many days in a year? 365 days. Ang resulta is 10,240 babies annually ang nagakatao. With, pinakataas gini sa Davao Region. Kundi ang aton nga Presidente Duterte, top notcher, 17.9%, followed by the Northern Mindanao with 14.7%. Damo dito ang nagabalata nga mga teenagers. I don't know what are the reasons. And then the National Demographic and Health Survey, the NDHS, conducted in 2014 showed that the frequency of early child bearing was higher in the rural areas with endemic poverty and afflicts families with more members. Kita ina? So mas damo ang nagakabuntis, nagaburos, gabusong sa mga rural areas compared mo sa mga urban areas. I don't know. We can explain that to you but we don't have time. Kamu na lang ang huna-huna kung ano ang mga rason. Okay. So mapagid. Teenage pregnancy. 1 in 10 young Filipino women aged 15 to 19 has begun childbearing. Imagine. So ang edad karon sa mga teenagers nga buros become pregnant is from 15 to 19 years old. 8% are already mothers and another 2% are pregnant with their first child according to the result of, it was 2013. Now, padayon kita. Now, again, dugang. We've also noted that the numbers among the 10 years old are around 30, 40, 50 every year. Bot silingon, ara na padayon, nga mo ni 30, may ara kasi sa katuig, may 30 nga nagabusong o nagabata nga mga gaedad sa, Okay, 10-year-old. Nga, babae. Hindi na na teenager, 10-year-old lang Di ba? 10, pwede man 10-year-old. So, ang sunod diri that, gasling diri nga, 1 a week, a 10-year-old is giving birth in this country. Wow. Sa nga akong gina-research ni, tinuod ba ka ni? Tinuod man yun. This is the fact now. This is the reality. So, naana di ay, daghan na di ay nga mga 10 years old pa lang, nga mga babae, nga nagabuntis o nagabata na. And that is happening kada simana na ay usa. Okay. Now, the Philippines tops Asian in 10 pregnancies, as I've said. Now, in October 2017, naingon diri, ang atong may economists ng mga experts, they are warning us, Filipinos, there is a Philippines, that we could lose out on a so-called demographic sweet spot if the rise in teenage pregnancy is left unchecked. So ano bot sabot ani? Ning sweet spot, kung kamo nagaduwa sa tennis, ang tennis, kung dako na nga lapad siya nga klase sang racket,
lapad man na yung sweet spot, no? Nanang kanang dira ga magtuo na maigo ang bula kung pag smash nimo, alami kayo na. Kung di na gusto nimo siya nga ipatupaon direksyon sa bula, dira gina sa sweet spot. Pero kung sa makilid, na dili na sweet spot kung asa na mo diretso ang direksyon sa atong bula. So kaning atong mga teenagers actually, mao taon ta sila nga sa mao ni sila ang aton nga paglaom, the hope of our country, the hope of our nations. Mao ni sila. So kung mawala ning aton nga sweet spot, kay sila ning aton nga pag-asa, ang aton nga paglaom, they are the hope, they are the pillars of our country. Wala na. Kung may racket ka nga walay, kung kaduwa ka tennis nga walay sweet spot to, lisod kayo. Palit ka na lang, ilabay mo ng racket, palitan mo og bag-o. Di ba? So mao nang may tabo sa ato sa Pilipinas. Kung dili kini siya ma-check dayon, matabangan, ma-prevent. Okay, padayon. The issue of teenage pregnancy is widespread in various parts of the country. Today, we face the painful reality that at a very young age, most young people have children of their own. All right. Now, according sa kay Dr. Doki, our health secretary, so sa iya nga sa forum, iya ni gin-emphasize nga 47 out of 1,000 sa mga teenagers ang nagabusong kag nagabata, nagaburos o nanganak. And then sa edad nga 15 to 19 na ay 9% out of 100, 9%. About sa equivalent sa ni, daw hapit-hapit sa mag-usa sa kada napulo. Ang panganak, naging pregnant, amoy nga itong mga teenager. And then, unsa kuno tawag niya? 1 out of 5. In every, what? Tawag niya? In every 5 19-year-old girls is what? Is already a mother. So, isipon nimo, kung naay mga teenagers, ng babae, 15 to 19 years old, 5, usa sa 5, naging pregnant or mabuntis siya o manganak siya during her teenage years. Mao na ang aton nga sitwasyon. O karon, naapo tay problema sa aton nga education. There are so many young people or teenagers nga nag-drop out in school. Why? Because due to what? To teenage pregnancy. Of course, hindi na maka-eskwela, kaya naburos na, nabuntis na, nanganak na, di na makapadayon, di na ganit makahuman sa pag-eskwela. Yes, that is what is happening nowadays in our country, around us. And this is a big challenge sa aton nga government, no, sa aton nga mga ginikanan. Dili na ito ipagubaya sa aton gobyerno. Ang big challenge kini sa aton nga mga parents, sa aton mga panimalay. No? That's why dako gid ni karong matabang sing tawag naton nga home influence. Okay, naadi na. Okay, it is that though the negative effects associated with early teen marriage and dropping out of school reflect unmeasured characteristics or the true consequences of a teen's choices. All right, now padayon na kita di. Amo na pamangkot. So the baseline estimates imply that women who marry young are 31 percentage points more likely to live in poverty when they are older. Similarly, women who drop out of school are 11 percentage points more likely to be in families below the poverty line. Salamat gina. Kaya kung nag-eskwela ka, unya mag-pregnant, na mga anak, dili na makahuman. Ma-drop out na sa school. Di na makaplay pag-eskwela. Di makagraduate. Kung di makagraduate, maglisod na trabaho. Kaya na may kabataan nga gina-attender, nga atiman, nga maglisod na pangitag trabaho, kaya wa makahuman, eskwela, wala makagraduate. Unya, kung di makagraduate, di makapangitag trabaho, walay income. Unsa man ang mahitabo ana? Walay income, buot pasabot, wala. Mag-imol ka kung sa Ilonggo pa. Mapobre ka. Mao na ang usa pag ka-problema na doon. Poverty. Daghan kayo. Majority of us, 80%.
na din sa poverty line. So we have this problem. So, naingon pa kayo padayon that women who marry before the age of 19 are 50% more likely to drop out of high school and 4 times less likely to graduate from college. Tama na. So, maminyo na gani, 50% na gana, mga teenagers pa lang, high school pa, 50% na gana, makabalik pa dayon pag-eskwela, makahuman, pero katong 50% di na gito makahuman pag-eskwela. Mao na gid na ang may tabo. So, di na makagraduate, maglisod na po na. Kaya naanay mga anak. Well, how about health issues? Now, studies conducted by the Government Agencies Health and the Secretary Juan Antonio o JP Perez, Executive Director sa ni aton PAPCOM, naingon siya nga show that the teenage mothers were what? More likely to have premature and underweight babies. Kasapers ang chronic, tawag naton nga, poverty and unlikely to achieve higher educational attainment. So, mao ni ang mga problema ito eh. No? So, may ana ay economic issue, na ay sa educational issue, na po health issue. No? Kaya of course, bata pa, hindi pa ready ang iyang body. No? Kaya bata pa po. No? Hindi yet mature physically. So, mao na nga man na ay abnormalities yung magawas. No? Sa baby, sa mga babies. No? Kining mga teenagers. O po ang mama. No? Ang mga iloy ani, mama ani. Magkaproblema po. No? Kaya they are not ready for these responsibilities. No? So, mao ni ang problema na to. Dili na gid sila makahuman silang pag-eskwela. Kaya naanay anak na atiman. So, 10 years old pregnancy. So, na-mention ko na kanina, di ba? Nga sa ato, karon din sa Pilipinas, kada usa ka semana na ay usa ka napulo katuig ang edad sa usa ka babae nga buros. Mauna. Anay na nga sa kapadayon in the future, magadaggan, madagani, basi pila ka adlaw, maging duha na ni sa kasimana, maging 3, maging 4, maging 5, o maging 6, o everyday na anay 10-year-old nga mabuntis everyday. So mo ni ang dako nga challenge. How can we prevent this? How can we stop this? How can we help our teenagers? How can we help our parents? Well, diri mga kisunan, economic losses. Mo ni pagiting isa. Ngayon diri, young mothers lost about 24 billion to 47 billion in earnings annually due to an early pregnancy. And according to the National Economic and Development Authority, mao ni ang situation right now. Giplastar ni sa ato tanan. And I think this is tawag na ito nga national social emergency crisis nga atong dapat i-address. Ano lubas sa concern? That's why I'm here nga ma-aware kita na tungod aning sitwasyon nato. This is the reality. This is what is happening nowadays. This is what is happening to our teenagers. And this is what is happening not only outside but even inside a church. There is that economic losses. Nga naman, nga 24 to 47 billion. Wow! Dako na kayo nga amount na siya. Di ba? Kaya nga naman, nga losses na to ni sa atong economy. Why? Kaya katuunta katong mga teenagers, kung nakahuman na to sila sa eskwela nila sa high school, o nakahuman gyud sa ilang college, may kurso o nakatrabaho gyud o insakto, naging professional, okay, unya na ay sakto nga income, kay nakahuman man eskwela, kani kunta ang madugang nga income nato sa Pilipinas. But because of teen pregnancy, nga bata pa, teenager pa, nabuntis, wala makahuman eskwela, di na makapadayon ng eskwela, unya di na makatrabaho, unsa ang mahitabo unsa man. Why income? Amo ni ang aton nga losses. 24 billion to 47 billion annually ang mawala sa Pilipinas. So mo ni ang aton nga NEDA people sa PAPCOM, ang aton Department of Health, then aton nga DSWD, concerned sila ani. And we in the church as well. Now, this is not only happening outside, but this is also happening inside us. No, this is not only affecting these people outside, but
it also affects our church as a whole. No education to address the crisis. So usagali ni karason nga manaakit ay K-12 at ay curriculum sa K-12 kay para nga unsa ma-educate nato ang atong mga teenagers about aning mga butang, especially about sa ilang sex, o unsa pa diha, as young people, so dapat nila may baluan kung unsaon ang pag face ani, pagkatubang ani, kung saan pag-prevent ani. So naa gani si Senator Risa Ontiveros nga bill ang gin-file. I think giingon dia sa August 24 which sought to create a sex education. So naatay sex education nga program sa K-12. Ginakuan siya, gina-integrate na siya diya. Gina-emphasize kina sa aton nga Department of Education para sa aton mga schools, either public or private. So nga kining i-include gini siya sa curriculum para ma-educate, ma-aware ang aton nga mga teenagers. It's too late now. So mao na yung usa ka rason nga may K-12. Naingon diri padayon si Senador Risa Ontiveros, if we fail to act and do not guide the youth towards safe and healthy lifestyle, we will not just condemn young Filipinas to live of poverty and suffering. We will also be hurting our country's chances for progress and development. Tama, di ba? Amo na to kanina. We are losing 30 to 40 billion annually. Kaya kung nakatrabaho na unta kining mga teenagers na kauman sa nakatrabaho, dako na kayo nga income. Mo ni karon lang tawa. Daghang nga nagasuffer of poverty, starvation, gutom, kay kulang sa income. Sige lang pabata. Imagine mo na, teenager pa, musugod ka na. Hangtod pa na sa mga 40, 45, na apay 49 nga mga anak. 30 na kayo. Kung di ka makontrola na, hala, sobra sa kadusina. So, dako kini nga problema sa aton nga nation as a whole. Now, ingon pagidiri, this is just an interview. Kuan ako noong 2016, ingon diri, pinakamaraming bilang ng mga babaeng nanganak ay nanggaling sa age group na 20 hanggang 24 anyos ayon sa pag-aral ng Philippine Statistics Authority. So nga naman, kay kini manggod mga igsunan, daghan kaayo ang naminyo dinhi sa 20 to 24. Pero kung 20 to 24, wala pa na puro kahuman. Eskwela, di ba? Mga 21, 22, di pa na. Wala pa na trabaho, pero naminyo na, naburos na, nanganak na. So, mo na yung aton nga challenge yapon. No? Padayon ta. So, stop teenage pregnancy. Okay? So, aton nga pangitaan pumaagi on how we can stop this and how we can prevent this to happen. Kay dako kay nga problema, this will be a great problem nga aton pagatubangon. Now diri, parayon kita. Na magikasal. Hindi na ako ni pag-istorya ng diri. Pero ang buto sa buti ni nga the median age of women nga nagapakasal. Kadtong ta sa kasal, kaning tutuod nga kasal. Sa mga babae nagapakasal sila sa edad nga sa 2008 ini nga survey sa 27 years old sila. Pero katong mga lalaki, ganan sila gaminyo ang ideal average, amo ni ang 29 years old. So actually, kung lang taon nimo, mao ni pinaka-ideal nga mga edad nga unta maminyo, no? Padayon kita ra, about 1/3 of Filipinos married between ages 25 to 29 years old. Amo ni mga ideal nga mga edad. 25 to 29. If you go beyond 29 to 30 o 30 beyond 30, medyo delikado na, no? Basi maulahi ka na, no? In which men and women comprise of 36.2% and 35.6% respectively of the total number of recorded marriages in the age group. Now, padayon kita diri. Now, Filipinos no longer prefer June as the best month to get married. Now, hindi na kuno. So kung ato nini, kiti amo ning sakto legal, no? Based sa record, kadaghanan nga mga bulan nga daghang gaminyo is May 11.6%, December 11.5%, daghang mga bonus mo nga daghang kita dako kita mahatag nga regalo. And February, of course, amo ni ang love month, ano? So amo ni ang kalagsagaran, November ang pinaka daw hindi gawada, no? Gamay kayo 5% lang ang gaminyo diha. Now, dini
ang ako ni pasabot din mo ni, kaning teenage pregnancy, I hope nga we can prevent this. O kini nagaminyo po sa 20 to 24 daghan. Pero ang pinaka-ideal, which I would like to recommend, umaning 25 to 29 years old, kag mao gini ang pinaka-ideal nga edad. Nga dapat unta maminyo ang mga atong mapamatanon. Amen? 25 to 29. Kaya nga naman, usa ka ni, kung maminyo ka sa 25 to 29, unsa na ka? Nakahuman na kang eskwela. So, professional, you are na professional. Graduate ka, and then professional. And kasagaran ano yun, sa trabaho, you are already working. And then financially, you are stable. Secured ka na. O probably, kay service sa lakyan, naapo kay balay. Mabos sa mga age sa mga 27, 28, 29. So, and then, physically, mature ka na, di ba? And then emotionally, you are also mature. And there is that sense of maturity and sense of responsibility basta sa ingon aning edad. But below 25, much more sa mga teenagers, they are not ready physically. Emotionally, they are not ready. No? They are not ready. So, sunod po sa ako natunan, kining frontal lobe na to, kining frontal lobe, naga-mature ni siya pag abot sa edad natong mga 25. Meaning, dining atong mga judgment, decision making, no? Dili nagahalina. So, mean to say, nga during this age, mature na ka. As I've said, mature ka na physically, mentally, socially, spiritually, emotionally. You have that sense of maturity, you have that sense of responsibility. So, ideal gid nga edad. Mo ni kasagaran tining ko diri maminyo, dili pod wala poy slim lang kayo nga magbulag, maghiwalay, nga mag-separate, mag-divorce. Kay mature na god. No? You are now in your right state of mind and the decision is already mature, no? Nga maminyo gid diha. Amen. So mao na ang resulta. Pero kani mga teenagers wa pa gina. Wala pa gina. They are not ready. Tanan. Kay balo kita. So that was the result. Now, dili kita maminyo man gyud, maminyo unsa man manganak. Dala na tanan ha. I-cover na nakon itanan. Now, the impact of material employment. Of course, naay mga ginikanan, naay mga mothers nga employed, nagatrabaho. As parents, pamangkot ni sa ito, especially employed mother, what is your priority? Kaya dinhi pa ni magkasugod. Kani mga problema ron nga nag-arise. Dinhi kini kasugod. Okay, depende na sa atong priority. Why many mothers are employed? So kung kita pa sultion, ang aton gyud mas priority naton ang atong panimalay, labi na atong kabataan as mothers, di ba? Kamo nga mga mothers. Pero, why is it that many mothers are now employed? Why is it that we have this maternal employment of problem with mothers? Problem ba ni? Challenge na ni? Depende na. May bawaan nato ang resulta. Why? Akong tinimang ingon, ngano nga daghan ang rason tinigali according to my research and study ang ngano nga gusto gid man trabaho ning aton mga asawa, no, nga mga babayi nga may mga pamilya na may mga kabataan because of economic condition. So kulang gyud usahay gyud tinuod man gyud na. That's the reality. Pero di mabiya na sa magutuman unta kung maguluan tos lang. Magbuluman tinira, no, sa sweldo sa bana. Pero kulang gyud. No, grabe competition gid no. And then the second reason, amo na ang tawag na self-fulfillment. Para sa mga babae mo nagatrabaho gid sila kay fulfill gid sila kung ay trabaho na income, lipay gid sila, fulfill gid sila kay ano man. Nakahuman naman sila ng career course, nakahuman sila gilang pagtuon, so kinahanglan na nila po trabaho. Amen. Mao na diha ang rason nga trabaho sila. But you have to remember na kung naa kay kabataan, anak nga gaedad from 1 or from 0 nila from 1 to 6 or 7 years old, mao na tawag nato na crucial years in the life of your child. According din sa kay Imatan, isa ni sa psychiatrist, nag-ingon siya. She said that 75% of child personality has been developed during the first 7 years. Wow. Asa man ni sa edad nga from 1 to 7 years, asa ni kabataan? Sa school? Okay, karon na 5 years old, 6 years old, to na eskwelahan. Mao po ang rason kung ano gid pa eskwela na lang sayo. Kay ngano man walay magbantay ang nanay katrabaho, but it is not the ideal age. According to Ellen G. White, pila gani? Tanay 8 years old.
mature na ang bata. But this one is, they are not ready mentally, physically, ang kabataan. So, muna nga, problema gid. Kag ang early, atong pag-eskwela sa kabataan, may ara po na nga study, nga, ma-drop out yun sa eskwelahan. Sa po na karason, tudagan. Now, dili kita, so 75% of child personality has been developed during the first 7 years. So, kinanglan na siya og this year, naman tawag na ito nga crucial years siya. So, kinanglan ni siya sa aton nga atensyon. This is very important kag develop ang personality sa atong nga bata. So, pila lang mabili na after 7 years. Kung tuwan sa eskwelahan, okay, sa mga pila? 75, 25, yeah. 25% na lang, i-develop po na dito sa iya environment, sa iya nga influence, sa iya nga mga associates, sa mga friends, sa school, and others. Okay, dahil ta. Now, mag-interview po si Dr. Paul Meyer. Dr. Meyer is a psychiatrist, and at the same time, he is also a pastor. Muna nga, sa iya po nga study po, 85%, mas dako, gawin. Mas dako pa sa kay Imatan. Okay, Imatan is 75, but yeah, is 85% of the child's personality has been what? Developed. Wow. Or formed. Naana na kadaan. So gamay na lang. Pila na lang? Naana lang sa 15% ang mabilin. So meaning to say, dako ginang porsyento sa pag-develop kung maging unsa man o maging ano man ato kabataan kung magdako na sila. Mano kung isa, sang gabay pa ni sila, amo ni silang kalahing-batasan nila, pagkadako nila, amo-amo gina, di ba? May mga identifying marks na ka. May bawaan na ito na. No? So, importante, crucial years. Karing first 7 years, first 6 years, these are crucial years in the life of our children. So, mano pangutana gina sa mga nanay, sa mga parents, what is your priority? Depende na sa inyo, you are facing these choices. But you have to make a decision. And I hope it will be the best decision in your life. Pero ayun ta, kay kining bata, kung gamay pa rin sa ganin siya, o at mga educators, minulis, tabula rasa, empty tablet, blanco gina, diya ka blank type ang ilang mind ani. So, mo na diya, kung unsa ang ilang madunggan, sila na makita, through their senses, matouch nila, masmell nila, nag-contribute na sa ilang development. Everything. No? So, ansa man ang impact of maternal employment to the children's personality? Okay. So, naay positive din eh. No? According to my study, naay positive. Katude ay ang mga ginikanan nga dili professionals, negative ang effect sa ilang mga kabataan. Pero katong mga parents nga professionals, professionals nagtatrabaho siya na sa mga kuan nila sa mga tag-as nga mga posisyon, may positive ang effect sa ilang kabataan. Because they have the knowledge kung paano nga tagaan nila time, ma-divide nila ilang time from work to the children. So, mao na siguro. No? Kabalo na sila. No? Alright, because they are professionals. So, mao na, may positive po. No? Nga effect aning maternal employment. Now, next, ang quality time. Now, we need to spend quality time with our children. Amen? We need to spend quality time. O niya, naadinig ingon na, there are 3 kinds of quality time. The low quality time and the high quality time and the quality time together. Ano sa man ang diferensya ani? What do you mean by low quality time? Low quality time mean to say, naalang ka diha, pero ang imo nga presensya, murag dili siya attractive o dili naka-focus sa imo nga bata. Nito, naay mga mothers, no? Mga mothers yung may trabaho na sa balay, pero wala man naka-focus sa ilang time sila nga bata. Kaya siguro, busy pa sa trabaho, busy po uban nga tungits. Diba? Tungits po. No? So, wala po time silang kabataan. So, mo nang low quality time. Ang high quality time, nga karabang high quality time, nga karang time nimo with your children, naka-focus yun. No? Nakasintro yun sa ilaha. That is high quality time. That ang imong bata, they will long for that time. Kano saan na po mo istoryahanay, kano saan pagid ka maka-time sa ilaha. Kay that time for him, for her, is very, very meaningful. No? Amo na, very meaningful, very enjoyable. Diba? Very memorable. Amen? So mo na. Or usahay, kung magmasakit ng bata na to, nakakagid ka care. Pero kung wala ikaw, so paano pag-care nimo?
Ang quality time together as family, meaning together, both husband and wife, both father and mother, together. Mao gini ang lami. Hindi lang sa mother, naton ipaubaya ang tanan, kundi sa mga naman, dala po kita ng mga fathers. Okay? So it says here, you cannot convince your children that you love them without spending time with them. Amen? You cannot convince your children nga palangga ta mo, gihigugma ta mo, mo kami kapangga, niya, wa tay time nila. Di na sila magtuo na to. So we need to spend quality time with them. Anyway, padayon ta. Time spent with children become what? Meaningful, memorable, and enjoyable. Wow! Amo na ginahandom sa mga bata. No? Daddy, mami, papa, tatay, mama, kano sana punta malaag basuroy, kano sana punta Anthony, magduwa, ang sama gid. No, tanan na. So kanang isa pa gid siya. Quality time, ginamin pag dito, na kanabang kana nga time, mas spend nimo kung unsa ang gusto sa imong anak. For example, ang imong anak gusto magduwa og basketball. So, maduwa pug kag basketball kamo tong ganahan niya. Pero karon, amo nang high quality time. Pero katong puro na apoy time nga ang bata nimo ganahan sa basketball, nga ikaw ganahan og lawn tennis. Pero dili ka mag-basketball, dalo nimo sa tenisan nga dili sa ganahan, amo nang low quality time, di ba? So quality time together, mo na to kanina gin-explain na ko ninyo. Nga the whole family mag-spend kisang time together, no? Okay. Now, ariling moral and religious values. How can we transmit moral and religious values to our children if we will not spend time with them? No? So kinahanglan gid ang time, no? Time. Kay kinahanglan naton i-transmit kining aton nga values, no? I-integrate ning aton nga values sa kabuhi sa atong mga kabataan. But if we don't have time with them, especially if we are working, how can we transmit this moral and religious values to them kung wala ta sang panahon? Kay tuwa man ta sa trabaho, mahalin ta sa balay, usahay, gabi, aga pa sa buntag, aga pa, tulog pa atong bata, pagbalik na po uli, tulog na po ng atong bata. So, walay communication. You have not spent quality time with your children. So, ibili na nimo sa may mga helper, sa imo nga, tadaan mo itong helper sa television, mauna ang mag-shape sa mind, sa karakter, sa personality, sa bata, kung unsa na kanyang kauban niya during sa iyong waking hours. So naatay mga desirable and undesirable values. So sa kaning mga undesirable values, mauning hindi maayo, ng mga values, mauning ma-adapt nila. Kaya nga nga values is not taught, but it is being caught. Amen? Kaya values, wala nga tuluan mo, may time ka man, kaya time, tuluan mo, mauning manibuhaton ni mo, mag-amo ka ni, mag-toothbrush ka, maligo ka, muni, sige, tuon ka, muna tan. Okay, napakabuot ka, na di mo ni, daghan na. Sulti nato na siya. Lakaw tas busy man ta, wala panahon. You know, it is not what we say. It is what we do. Living by example. That is modeling. Kita magikiran dapat modeling. Living by example. Kung sa atong ginasulti, sa atong mga kabataan, mao po na atong buhaton. So our children can adapt our values. We can transmit our values, our moral and religious values to our children if we spend time with them, if we are with them always. If we talk with them, if we talk to them, if we spend time with them. Pero mao na nga wala gyud sang transmission sang moral and religious values. That's why when Jesus was here in this world, Jesus lived what He preached. His words were backed up by His what? By His deeds. Amen? Okay. Now, hierarchy of values. Okay, sa tanan naton diri, of course, number 1 ang religion, ang aton nga family, number 2, number 3 education, okay, mali na da, ayoko money, number 4, number 5 is friends. Okay, mga parents are the single greatest influence on children. So importante po ni, no? Okay. Parents are the single greatest influence on children. Remember this. The hands, we know this, the old adage says that the hands that rock the cradle moves the world. Amen? So, kinahanglan ginato ni. Now, it says here, si John Waters, ngayon siya, I always wanted to be a juvenile, delinquent, but my parents wouldn't let me. Okay. Kita ang influensya sa parents. Kaya kung wala na ni siya. And then, in Proverbs 22:6, and chapter 22, verse 6, and chapter 15, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not what? Depart from it. So training, dito pa sa bata pa, wala tayo mahimo na kung dalagko na sila. Okay, now sa verse 15, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him.
So mo na ingon dira sa Proverbs 13:24, he that spirit the rod, ano ko no? Hated his son, but he that loveth his son, chasteneth him betimes. So dapat man gid may disiplina gamay, no? Anyway, kabalo man ta magdisiplina, no? Daghang mga klase pagdisiplina karon, dili naman nga hanuton ko siyon ipanisan kung makasala, no? Kana dinhi ingon sa mga psychologists, mga guidance counselors, na ingon dinhi nga kining bodily punishment is being discouraged. So, wala na ni gina-encourage, discourage na nang hanuton nimo dili na daw. Okay, anyway, depende na sa inyo no? But anyway, I will just share to you this points here, no? Ang diri nga reinforce positive behavior. Wow. So, reinforce imong positive behavior, that is one way of disciplining your children. Kung sa man ang reinforce positive behavior, kung makahimo siya, makabuhat siya og maayo, o taas siya nga grado, o niya nag-perform siya maayo, niya taas siya nga grado, nag-number 1 siya, okay, tagaan mo na siya reinforce the positive behavior, imo na siya i-appreciate by giving him her rewards, no, incentives, or whatever. I-treat nimo siya dito sa palitan mo siya kanon og ice cream diha, na mao nang pag-reinforce sa positive behavior, sa nahimo niya nga maayo. Don't ignore negative behavior. May mga negative behavior, may mga weaknesses man gani sila, because we know that already sa atong study yesterday, di ba? Nga there are two forces inside us, the bad and the good, Mr. Badness and Mr. Goodness. So naa ginay positive behavior, naa po negative behavior. So kaning magdaanan ng negative behavior, naa gani na sa akon nga crusade kani adto, naani bata nga nung hilak, kala paghilak niya di sa tubangan gyud sa pulpito, sige hilak niya. Ingon ako sa mother, sige ni kana, bayae dia, pabae lang da. Maundang na siya ni unong tuod, wa na nag-usab. So ignore the negative behavior. So do not magnify this negative behavior, these weaknesses, and then let him suffer the consequence. So ginumalan nimo sa, okay, do not touch the gas stove, ha? Labi ni ko nagkalayo na siya kay you will get burned, ano? So maiyangan ang ikapon. So masapin sa kanila kay init ay, masaka sa kahoy, sumaka gid siya. Ni ako mahulog siya, hindi man gid mamatay. Gamay yung gasgasan na siguro. At least nakalearn siya ang lesson. So let him suffer the consequence. And last is that pray for your child. I-explain nimo nga ano gagidisiplina mo siya, unsa makagi pambadisiplina ang ginahimo ninyo, and then pray. Pag-ampo gyud. Yan. Okay? Anyway, i-expound ta ni pero wala man ta sa panahon gyud. Okay, now dun si Napoleon Bonaparte nag-ingon siya. May pamangutana siya. Why there are delinquent children? No? Nga ko no, why there are delinquent children or children with problem? No, problem children. Why we have that problem right now? Because iyang sa tabag, because there are also what? Delinquent parents. So gabalik kid sa ginikanan. Kung unsa man nabatasan sa atong makabataan, gabalik na sa atong nga pagtadol sa atong panimalay. So doon dumato na. And then si Abraham Lincoln, the former president of the United States of America, naingon siya. Himangko siya who has the great significant influence in your in his spiritual life. Ingon siya, I owed my what? My past, no, my present and my future to my mother. Both pasabot, grabe gid influence ang mother, no? Kung anong hitabo niya nga naging presidente siya at that time, then iya kini nga utang nga loob sa iya nga nanay nga nag-train sa iya. Amen. So mo na. And then ingon diri the family that prays together, unsa ba gyud? Stays together. Mao gini kinahanglan gyud nga maging religious ang aton nga panimalay. Because there is power in prayer. Amen. Okay. Naingon diri si Ellen G. White sa Adventist Home. I think this is chapter 15. Naingon siya, home is the heart of all activity. Society is composed of families, and what the heads of the families make it out of the heart, the issues of life, and the heart. So it's important. Naingon diri the heart of the community, the heart of the church, and the heart of the nation is the household. Amen. So ang heart sa community, so the heart sa church, ang heart sa aton nga nation is our household, is our home, our house. Amo na gani si Ellen G. White, the well-being of our society, the success of our church, and the prosperity of our nation depend upon what? Home influences. So there is really that power that we have to understand sa home influences. Okay, the power of the home influences in the life of Jesus. You will just go to the point here sa life of Jesus Christ.
regarding sa iya nga kabuhi when he was here in this earth, as a child also. And the power of home influences in the life of Jesus. Jesus are perfect example. Ingon dira sa Luke 2:52, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. So si Jesus nag-develop siya in the 4 aspects of life, no? All right? He is our example. All right? Padayon to diri. Now during the time when he was 12 years old, sa mga Hudiyo, this was a dividing line between childhood and youth. So sa tingation, tininga panahon, ang bata like Jesus, when he was 12 years old, gindala siya dito sa Jerusalem sa pag-attend man sa Passover together with his parents. Kaya kinahanglan naman siya nga ma-instructionan sa mga religious matters. Kinahanglan siya makahibalo na, and then it's already time for them also to participate in the church, in the synagogue. No? So amo na da ang ginatabo dito sa mga Hudiyo. Now, diri sa pagpauli na nila, para Passover feast from Jerusalem, pauli na sila going to Nazareth. Nakita nila after 3 days na si Baran sang iyang nanay nga wala na di ay si Jesus Christ, kuyog nila na pagpauli. And then he asked from gipamangkutanan nila sa ilang mga friends, sa mga acquaintances nila, wala din nakita si Jesus. So ginimo na balik sila dito sa Jerusalem, pag dito nagkita nila si Jesus dito sa sulod sang synagogue. It is inside the temple. He was there. No, he was there questioning and discussing with the doctors of the law, discussing with the priests, no, inside that temple. So napalapit ang iyang nanay sa iya, no. Ingon niya, anak, ano man nga wala ka nagkuig namo, nga nagpabilin man ka. They were what asking Jesus, no. Kaya kining mga doctors of the law, mga priests, they were amazed also of the wisdom of Jesus Christ, no. That's why enjoy po silang istorya kay Jesus. So mo na nga si Jesus, nakalimot na po siyang kirikanan. So ingon ni Jesus, you know already where to find me, Mama and Papa, Mama Mary and Papa Joseph. You know already where to find me. Nga man, you have trained me when I was young until this age. Gin-train mo ako sa mga religious matters. Di ba? So mauni, nga you have to know also that I am with my Father's business. So mo na nga dito gideklarar Jesus Christ ang iya nga baging pagka-Misaya as the Son of God. So, ang but pasabot ni Jesus, gin-train niyo ako sa mga religious nga mga butang, no, nga magigugma sa mga reliyoso nga mga butang, may gugma sa Ginoo. So kabalo ka mo kung di niyo ko pangitaon kung wala ko, di ba? So kung bata ni Mabay, gusto, hilig niya basketball. Yung hilig niya swimming, di mo siya napangita kung madula siya dito sa basketballan, dito sa swimming pool, o kundi indra sa dagat. So amo na, ang pasabot ni Jesus Christ. So they were amazed of his wisdom, and also his parents was not able to understand his mission. Wadre, nakita na to nga si Jesus Christ developed in the 4 aspects of life. He grow or increase in wisdom, in stature, in favor with men and God. Now, diri pagid. Dayon na to. Okay, first, wisdom. Okay, kita naton nga mentally, si Jesus Christ nag-increase. He grow also mentally. So, ang Greek word sang wisdom is Sophia. So, kung may gusto kong bata, pangalan ng babae nga Sophia, pwede po. No? Sophia. This are the wages according to Levite, page 72. Every child may gain knowledge as Jesus did. Amen? So, dili kita maingon, si Jesus maguna siya, Diyos maguna siya. No. According to Levite, it is possible nga ang imo nga bata will also be able to acquire knowledge like Jesus. No? Every child may gain knowledge as Jesus did. No? So, depende lang na sa aton nga pag-train sa ila. So, posible gina. No? Now, next is Jesus increase in stature. Meaning physically, he grow. Kaya nga naman, exercise siya. Ang iya is healthy, productive exercise. Kaya nagatabang niya, kabuling niya sa pagpamanday ni Joseph. Because his father, we know that he was a carpenter. So muna nga physically, Jesus was very also diligent, very industrious. No? And physically, nakatabang ato sa pagtubo niya. And the next, in favor with God. Meaning spiritually, si Jesus Christ is always connected with his Father in heaven. He is very interested in religious matters. No? Naganahan niya sa Bible na.
No? Basta simbahan na galing siya, enjoy siya, inspired na siya, basta naa siya sa simbahan. Amen? So, mao ni unta nga itong kabataan, matrain sila sa paghigugma sa Ginoo from their childhood, tutong magdakon sa ilan nga dalon. So, muna ka Jesus Christ. So, the Father in heaven, nag-ingon siya, Jesus Christ was pleased. No? Ang Father in heaven was pleased sa kay Jesus Christ sa iya ginhimo. No? So, that was the voice, the approving voice of God the Father. So, din ipagayod, so Jesus Christ to grow in favor with men. So, socially, namit maning yung relationship with other children and with other people. No? So, na-develop niya ni tanan nga aspects. So, Jesus Christ developed well, in these 4 aspects of life. So, mo ni dapat aton nga himuon sa atong mga kabataan, unta, no? Mahimo naton, praise the Lord. Tabangan kita sa Ginoo ani. Now, dini, Jesus Christ also, when He was here in this earth, okay? According to Ellen G. White, Education, page 79, Jesus Christ worked faithfully and cheerfully and acted His part bearing the burdens of the household. So, mabinuligon, matinabangon gini siya. Faithful gini siya, matutob, kugihan, pisan gini siya sa bulaton sa panimalay. That's why palangga ni siya sa iya ginikanan. That's why sa mga kabataan, if you want to be loved by your parents, help them in their household chores. Amen? Yes. And then again, sa pagyod nga kinayanig Jesus Christ, He possessed with one purpose. And that is, He lived to bless others. Yeah, He lived to bless others. So, amo ning kabay nga aton kabuhi sa mga ginikanan, sa aton nga mga kabataan, nga maging blessing kita sa atong panimalay, kita maging ginikanan, maging blessing kita sa atong mga kabataan. Yes, we are facing the national social emergency crisis in our country because of the teenage pregnancy. We have the health issues. We know the dropouts that is happening among our teenagers, divorce, those who got an early marriage, and then there is the poverty issue, economic issue, kaya di na sila makatrabaho. Yes. Crisis. Yeah, these are all crises. And then we have this challenge also among our mothers, this maternal employment. Depende sa inyo kung saan inyong priority sa kabuhi. And then, we need only to spend quality time with our children if we want to transmit our moral and religious values to them. If we want to transform their lives to be like Jesus. So, because we know that this the first 6 years or 7 years of the life of our children, these are crucial years. Crucial years. So remember also that our child, your child, grows only once. Kausa lang ganun magtubo. Maagis na nga edad. So we are all bombarded by this so-called, complicated challenges in our families, works and financial issues. It's time to focus in our in our priorities. Because I still believe that home influences play a vital role in training our children at the early years. This will help us to what? To prevent also the social issues and problems in this country, in our church, in our organization. Let us build our homes by strengthening our relationship with our families, with one another, and with God. And at the same time, in the same manner, when we are doing this, we are also building our nation. We will have a strong nation if we have this positive influence to our children, to our community. And according to Ellen G. White, I would like to repeat it here, a statement. Ellen G. White says that the well-being of our society, the prosperity of our nation, and the success of our church depends upon what? Home influences. Yes, there is certainty of victory in what? In God's powerful way. Let us follow God's will, and let us ask for the guidance of the Holy Spirit in our secure responsibilities as parents and children
as you honor, also respect your parents. So to close, shall we pray? Eternal Father in heaven, we are blessed by the messages, by the facts, the information that we have heard, we have studied tonight. Oh Lord, thank you so much for reminding us of our sacred responsibilities as parents, and also for these children to be serious in all the things that they are doing. May you will help them to choose the best things in their life. May you will help them to make the best decision that will make themselves a better Christians. And tonight, O Lord, I would like to ask the Holy Spirit once again to give us wisdom and knowledge on how to train and how to deal with all these challenges, with all these issues that we are facing in this country, in this community, in this church. I pray, Heavenly Father, that you will bless our leaders in the government. Bless also our leaders here in this church, that all of us will be guided on what we are going to do to prevent this national social emergency crisis. We lay everything into your hands, O Lord. I know that you want us to live a happy life while we are living and waiting for you here in this world. So thank you so much, Heavenly Father, for accepting us and for hearing us sing our prayer. We ask all those things in the wonderful name of Jesus. Amen.